ମାଣ୍ଡିଆ କାହିଁକି ତମେ ଘରୁ ପଳା ଅଷ୍ଟପରି କ୍ୟାନସେଲ। ମୁଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଫାଣ୍ଡିଆ କିଛି ପାଉନି। ପରିବା କାଟ ନା ଘରୁ ପଳା। ମାଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ ନିଅ ବାଲ୍ଟି। ପାଣି ପୁଣି ଦେବି ହାତରେ। ପାଣି ଆଣ ଟମାଟର କାଟିକି ଦେ ପାଛାଟା କାଲି ଥିଲା କଲା ଦୁଇଟା ଆସ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଇଟମ କଲେଜ ଟଣା ପୁଣିଟା ରାଲୁ ପାଛା ତମରେ ଏଟା କିଛି ଘୋରା ନା ସେ ବିଷୟ ধন্যবাদ স্যার মাছলাল লন যুক্ত করে अरे कहना क्या चाहते हो? फ्रेंच रो इंग्लिश टा इंडिया नो एड़ा स्पोकन इंग्लिश ए निधि पखाल खाइबू हां ए परिया काट फोटो उठेले परिया खाइला कि नहीं परिया डासले कि नहीं परिया धरि नो A few moments later जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, तो हमारे यहाँ पे आ चुके हैं दूसरे के घर में। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास आ गया है दही पानी। इसमें थोड़ा भांग का कमी है, भांग नहीं है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। पैसा मिलता है गाइस, तो हम देखते हैं टेस्ट कैसा लगता है।
তোহারে নদিয়া গানরে প্রভু তোহারে প্রভু চাঁদে নাম তোহারে নদিয়া গানরে দেশ তোহারে ভক্তর ধন সচি মাতার ধন চৈতন্য গৌরাঙ্গ ভক্ত বিহারী মদন মোহন প্রভু গৌরহরে মদন মোহন প্রভু গৌরহরে Oh
সংকীর্তন কি 24 প্রহর নাম সংকীর্তন কি অবরাত্র নাম সংকীর্তন কি অখণ্ড নাম সংকীর্তন কি Hare